अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी का नाम है गाय की सहेली। पुराने ज़माने की बात है। एक गाय जंगल में दूसरे जानवरों के साथ रहती थी। वो शेरनी की बहुत अच्छी सहेली थी। गाय का एक बछड़ा था, शेरनी का भी एक बच्चा था। चूँकि गाय और शेरनी में दोस्ती थी, इसलिए दोनों के बच्चे भी एक दूसरे के दोस्त हो गए। सारा दिन साथ खेला करते। गाय का बछड़ा बहुत नेक था। वो हमेशा अपनी माँ का कहना मानता और साफ सुथरा रहता। लेकिन शेरनी का बच्चा इसके बरक्स था। वो कभी अपनी माँ की बात नहीं सुनता था। हर वक्त शरारत करता और गंदा रहता। वो बड़ा ही बेपरवाह था। एक दिन शेरनी को एक सफ़र पर जाना पड़ा। इसका बच्चा तेज़ नहीं चल सकता था, इसलिए इसने बच्चे को गाय की हिफाजत में छोड़ दिया। गाय ने दोनों बच्चों से कहा, चुपचाप खेलते रहो, शोर ना मचाना। जंगल में इनके घर के पास एक कुआं था, जिसमें बहुत सा पानी था। दोनों बच्चों की माँओं ने इन्हें ये हदायत कर रखी थी कि कुएं के करीब मत खेलना। गाय ने कहा था, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसका पानी गंदा हो जाएगा और मुझसे गंदा पानी नहीं पिया जाता। शेरनी ने कहा था, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसमें गिरकर मर जाओगे। हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुएं में बहुत गहरा पानी है। गाय का बछड़ा अपनी माँ की नसीहत पर कान धरता और कुएं के करीब नहीं जाता था। लेकिन शेरनी का बच्चा बड़ा नाफरमान था। वो कहता था, मेरी माँ कुएं के करीब जाने से मना करती है, इसलिए मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। इस मर्तबा भी इसने यही किया। गाय के बछड़े ने इसे मना किया और कहा, कुएं के करीब ना जाओ, तुम्हारी माँ ने और मेरी माँ ने मना किया था, मुझे कोई परवाह नहीं। शेर का बच्चा इसकी पकड़ में ना आया। गाय का बच्चा मजबूर हो गया। आखिर शेरनी का बच्चा कुएं के गिर चक्कर लगाते लगाते कुएं में गिर पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। बछड़े ने इसे बहुत देर तक आवाज़ें दी, लेकिन अब कोई फायदा ना था। अब तो वो बहुत घबराया। बछड़ा सोचने लगा कि जब शेरनी वापस आएगी और इसे ये मालूम होगा कि इसका बच्चा कुएं में गिर गया है, तो वो यही समझेगी कि मैंने इसे धक्का दिया है। अब मैं क्या करूं? वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और इसे सारा किस्सा कह सुनाया। गाय ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं जानती हूँ वो बड़ा शरीर था, लेकिन इसकी माँ सुनेगी तो लाजमी खफा होगी। हमें इससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। आओ मेरी दुम पकड़ लो और जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो। बच्चे ने गाय की दुम अपने मुंह में दबा ली और दोनों ने पूरी कुव्वत से जंगल में भागना शुरू कर दिया। बच्चे की टांगें कमजोर थी, इसलिए वो जल्द ही थक गया और इसने अपनी माँ से कुछ देर आराम करने की ख्वाहिश की। लेकिन गाय ने कहा, नहीं, ठहरो मत, वरना हमें शेरनी पकड़कर खा जाएगी। दौड़ते रहो। थोड़ी दूर और दौड़ने के बाद बछड़े में ताकत न रही और जमीन पर गिर पड़ा। इसकी माँ ने कहा, हमें किसी जगह पनाह ले लेनी चाहिए। उठो, तलाश करते हैं, शायद कोई हमदर्द मिल जाए। बछड़ा बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और दोनों माँ बेटे किसी हमदर्द की तलाश में चल पड़े। इतने में इन्हें एक ज़राफ़ा नजर आया। ज़राफ़े ने कहा, क्यों बुआ गाय, खैर तो है? क्या मामला है? आप अपने नन्हे बच्चे को साथ लिए इधर कहाँ आ निकली? गाय ने कहा, मेहरबानी करके हमारी मदद करो ज़राफ़ा भाई, मैं सब किस्सा तुम्हें सुना दूंगी। ज़राफ़े ने इसका किस्सा सुनकर जवाब दिया, अच्छी बात है, फिक्र ना करो, मुझे शेरनी का कोई डर नहीं। मेरे पास ठहर जाओ, खाओ पियो, जो जी चाहे करो, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। अगर शेरनी आई भी तो मैं इसके एक लात रसीद कर दूंगा। मैं शेरों से इसी तरह लड़ता हूँ, घबराओ नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। गाय ने जब ये सुना तो उसे इत्मीनान हुआ और थोड़ा बहुत खा पी कर अपने बच्चे को लेकर सो गई। इसे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ज़राफ़े ने दरख्तों में कुछ शोर सुना। शेरनी गाय की तलाश में धाड़ती चली आ रही थी। ज़राफ़े ने गाय को जगा कर कहा, शेरनी आ पहुंची है, आप जाएं। गाय जाकर खड़ी हुई और बोली, क्या कहा तुमने? ज़राफ़े ने फिर कहा, शेरनी आ रही है, आप चली जाएं। मैं शेरनी से नहीं लड़ना चाहता, आप इसके आने से पहले चली जाएं, वरना मेरी खैर नहीं। गाय ने अपने बच्चे से कहा, आओ मेरी दुम पकड़ लो, हमें फिर भागना पड़ गया है। अब कोई वाकई सच्चा दोस्त तलाश करेंगे।
بچے نے اپنی ماں کی دم کو پکڑ لیا اور دونوں جنگل کے اونچے اونچے درختوں کے بیچ میں دوڑنے لگے۔ بچہ تھکنے ہی والا تھا کہ انہیں سڑک پر ایک بھینس کھڑی نظر آئی۔ بھینس نے بھی وہی سوالات پوچھے جو زرافے نے پوچھے تھے اور اس کی طرح مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ شیرنی کو مار بھگائے گی۔ اسے اپنے سینگوں پر بہت ناز تھا۔ گائے بیچاری نے تھوڑا بہت کھایا پیا اور اپنے بچے کو لے کر سو گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی پھر آ پہنچی۔ بھینس نے گھبرا کر گائے کو بیدار کیا اور زرافے کی طرح بزدلی دکھائی اور گائے اور اس کے بچے کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ گائے بیچاری اپنے بچے کو ساتھ لے کر پھر کسی سچے دوست کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ہاتھی ملا۔ گائے نے اسے اپنا قصہ سنایا۔ ہاتھی نے دعویٰ کیا کہ سب شیر اس سے کانپتے ہیں، لہٰذا وہ گائے کو پناہ دے گا۔ اسے اپنی سونڈ پر بہت ناز تھا اور بڑے بڑے دانتوں پر بھی۔ گائے بڑی خوش ہوئی اور اپنے بچے کو لے کر سو گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی یہاں بھی آ دھمکی اور ہاتھی اس سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے تمام وعدوں سے پھر گیا اور گائے کو بھگا دیا۔ گائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اور اس کا بچہ بہت تھک گئے تھے۔ دوڑتے بھاگتے جنگل بھی ختم ہو گیا اور وہ کھیتوں میں نکل آئے۔ اب انہیں شیرنی کا اور بھی زیادہ خوف تھا کہ وہ ضرور پکڑ لے گی۔ اتنے میں انہیں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی۔ اس نے کہا، ڈرو مت، میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن میں تمہاری سچی سہیلی ثابت ہوں گی۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں جو بہت شیخی مارتے ہیں لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے۔ بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ مجھے صرف ایک پیالہ دودھ کی ضرورت ہے۔ گائے نے چڑیا کو ایک پیالہ دودھ دے دیا۔ چڑیا گئی اور کیلے کا پھول لے آئی۔ اس نے یہ پھول دودھ کے اوپر لٹکایا اور اس میں سے چند قطرے اس کے سرخ رس کے ٹپکا دیے۔ دودھ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ اب سب مل کر شیرنی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شیرنی جلد ہی آ گئی۔ چڑیا اڑ کر اس کے سر پر جا پہنچی اور اس کی آنکھوں پر چونچے مارنے لگی۔ شیرنی کو بڑا غصہ آیا۔ وہ دھاڑنے لگی اور چڑیا سے کہا، دیکھو مجھے تکلیف نہ دو۔ چڑیا نے ایک نہ سنی، وہ وہیں بیٹھی رہی اور شیرنی کی آنکھوں پر چونچے مارتی رہی۔ ٹھہرو، تم مجھے اندھا کیے دے رہی ہو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ننھی چڑیا ہنسی اور کہنے لگی، اگر تم دیکھ نہیں سکتی ہو تو اپنی آنکھوں سے خون کا گرنا محسوس تو کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر چڑیا نے سرخ دودھ شیرنی کے سر پر ڈال دیا۔ شیرنی نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی خون گر رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ چڑیا نے کیلے کا سرخ پھول اٹھا کر شیرنی کے سامنے پھینک دیا اور کہنے لگی، دیکھو شیرنی، میں نے تمہارا دل بھی نکال لیا ہے، وہ پڑا ہے۔ شیرنی نے کوشش کر کے سامنے نظر ڈالی تو کوئی چیز پڑی نظر آئی جسے وہ واقعی اپنا دل سمجھی۔ پھر تو وہ ایک منٹ بھی وہاں نہیں ٹھہری، فوراً مڑی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگی۔ جب سے اب تک گائے اسی گاؤں میں رہتی ہے اور ننھی سرخ چڑیا اس کی بہترین سہیلی ہے۔ وہ اکثر گائے کے گھر ہی میں رہتی ہے۔ کبھی کبھار اسے وہاں کچھ کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ اس نے برے وقت میں گائے کی خدمت کی تھی۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مزے کی تھی نا؟ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔